Punta na kayo dito. Good morning guys. Punta kami ng Baguio ngayon guys. Takit sa mamaya guys. Ito na kami guys. Let's go team. Hello guys, nasa Binalonan na kami guys. Nabagyo kami guys. Ni umambon pa oh. Doon na kami guys. Power guys. Go to Baguio guys. Baguio Nes. 27 kilometers pa lang. Okay ah. Bye guys, mamaya na lang. Guys, papaguna kami guys. Guys, our guys, kain muna kami dito. Naka 45 kilometers na. 7:30 pa lang. Ahon na ng Baguio, Marcos Highway guys. Puntan muna. Guys, dalawa lang kami. Kita-kits mamaya guys. Hello guys. Alright guys, tapos na namin kumain. Alright. Sabi lang muna, tapos akit na papuntang Baguio. Bye guys. Marcos Highway. Tara pa. Go! Slag naman yan oh. Takbong sabi lang guys. Ika rin nyo kuya. Hello guys. Hello guys. 8:44 AM. Start na kami. Marcos. Ang climb papuntang Baguio. Doon na kami guys. Naka 51 kilometers na kami. Wala makakain na dito. So mga 30 kilometers dapat. Baka bukas na kami makauwi. Tapos kakatapos namin kumain kaya easy ride lang. Takbong sabi muna. Bye guys. Mamaya na lang. Let's go team! Yun guys. Nasa Rotary na kami guys. Nakababa pang ahon guys. Nakaka-5. Pag na guys. Tingnan natin kung kakayanin. Tignan natin kung kaya hanggang Baguio City. First time ko maahon. Kung makakaya. Yun guys. Hindi pa ako nakakaahon dyan eh. Puro Canon. Kaya first time ni boss dito. Marcos. First time. Let's go team. Go team. Nagkaka 6 kilometers pa lang kami guys. Shoutout mga idol.
Mamaya ulit guys. Hello guys. Ito yung view sa Baguio guys. Yun yung guys. Nakita nyo ba yun guys? Guys. Nanay si boss natin. Nag-insay siya. Ayo, chill ride lang. Para mag-angda hanggang Baguio. This is the view of the Marcos Highway. Yan guys. Ayo guys, ahon tayo guys. Ayos lang mapag-iwanan guys. Basta kita-kit sa Baguio. Yan siya guys. Hinintay niya tayo guys. Bye bye. Truck guys. Hindi na kami mabuboring. May kasama na kami. Kunin ko na itong uy, ang lamig. Naka 10 kilometers na kami na-climb guys. Napit na guys. Ito yung aming trangkista ngayon guys. Tutok muna kami. Last pack na eh. Takbong 17. Yan yung pag guys. Let's go, let's go! Power guys. Power. Guys, naglalagay kami ng karton guys. Oh, para di kami lamigin. Talo sa pa niyan. Mamog na guys kaya hindi nyo makita masyado. Kaya ayan guys. Burasan muna. Wala ko basa lahat. Salat, ay dito. Yan. Hello. Ay dito sa baba. Baka basa ko yan. Ayos na? Tingnan mo. Saka may. Bala pa eh. Ito. Oh guys. So yun Papakita namin guys. kung sino kami. Karton muna guys. Karton muna guys. Dahil wala kaming Gillette. Yung nilalagay. Oh kaya. Panglamig. Panglamig ba? Kaya- Karton muna guys. Ay, why? Baka naman, Vitamilk. Bye bye. Palusong na kami guys. Mamog guys, kaya naglagay kami ng cartons. Ang hamog na guys. Hindi na namin makikita yung daanan namin. Hala, sika power natin. Nauna guys, abunan natin. Zero visibility na dito kuya. Wala na makita. Delikado lumusong mga idol. Yun na guys. Oh kuya. Hey guys, bye bye. Guys, pababa na kami guys ng Marcos guys. Yan yung fog guys. Napakakapal na guys. Nakakatakot na lumusong. Kaya hanggang flying bilang tayo guys. Okay. Dito na tayo sa area Liza. Paliza gayang tanga. sorry guys. Ayun yung fog guys. You can see. Check your brake. Didikit si Kapower ng sticker niya guys. Markaan naman natin bagyo. Markan natin guys. Patingin ko lang dito. Let's go team. Palisin mo, hindi ko malisin ka. Tako, video ko na kayo. Let's go team guys. Hindi natin malis. Nag-vlogs tayo. Okay. Saan? Okay guys. Yan guys, nakadikit na tayo ng sticker niya guys. Yan na tayo guys. Bye bye. Let's try. Hello guys. Nakababa na kami guys. Kayanta muna guys. Dahil last 50 kilometers pabalik guys. Guys, tubig guys. Pero And baba na kami, nasa baba na. nakababa na kami guys. Sobrang init dito guys. Buko na kami guys. Nasabat nyo si Kuya. Let's go. Let's go guys. Nagalusam na ako.
Kaya dito na lang. So yun guys. Pauwi na kami guys. Power guys. Ang alsum ko na guys. Alsum ko na. Bye guys. Pasang-pasang kanina eh. Tara na guys. Bye bye. Time guys. Sa alaw yun guys. Okay, ka-power guys. Maahon na kami guys. Natunog pa. Natunog pa yung bike niya guys. Yun guys, yung speedo guys, medyo ginanyan ko at nasisilaw tayo guys. May na lang guys. Ang pudot. Guys, yan guys. Bye guys. Hello guys. Patay na guys. Kaspak na guys. Wala na guys. Init. Bakot. Naka 132 kilometers na kami. Power guys. Yun guys. Bus na pati magtuwa. Dito si idol natin. Idol, taga saan ka idol? Dyan lang, Palina. Palina. Yan na, Palina eh. Saan ka galing idol? Sana lang yung malog. Ayaw idol. Sarbar lang sa ano, Vegas din. Ayaw idol. Boss, anong masasabi niyo boss? O boss, pati pang boss. Taga Palina din sa idol daw kaya. Init. Napring mo, yan o. The Primo Cycling. Ano? The Primo Cycling idol. Langit sticker idol. Kuya, sticker daw. Wait lang idol. Guys, nagbibigay si Kapower natin ng sticker. Kailan lang kung may palaro dyan sa ano? Oo idol. Yan si bossing natin naka-Bianchi. Babay na idol. Tapos pagin ako. Update guys. Gamit na tayo pauwi. Ayan guys.
Duty tayo ngayon guys. Nakakalaspag guys. Yeah.